భావనను కిడ్నాప్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ తెలిపారు. అదొక దురదృష్టకర ఘటన అని, ఈ కేసుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన పోలీసులు నిందితుల్ని త్వరలోనే పట్టుకుంటారని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు కేరళ పోలీస్ చీఫ్ లోక్నాథ్ బెహ్రా తెలిపారు. ఈ కేసు విషయమై ఇప్పటికే ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, మిగతా వారిని కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటామన్నారు. సభ్య సమాజానికి తలవంపులు తెచ్చే ఇలాంటి సంఘటనలు యువతను మానసిక ఆందోళనకు గురిచేస్తాయని, പ്രജലന്താ സംയമനം പാട്ടിഞ്ചി സഹനം വഹിച്ചാലാണ് സൂചിപ്പിച്ചാർ. കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ ലോകമായാലും പൊതുസമൂഹമായാലും അവരെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന പൊതുധാരണയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇപ്പോഴും കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിടികൂടാനുള്ള ത്വരിതമായ ശ്രമമാണ് പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പോലീസ് പറയുന്നത് പിടികൂടാനാവുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.